teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, off to school. Teddy bear, off to school. कैसे बोया रे? कैसे बोया रे? कैसे बोया रे? मैं इस वक्त जिला बांडीपुरा के एक अपर बेल्ट में मौजूद हूँ। इस इलाके का नाम अपर कुडारा है। बांडीपुरा के सेंटर वाले हिस्से या यूँ कहें कि बांडीपुरा के हेडक्वार्टर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा होगा। हम जहाँ पे मौजूद है, विजुअल्स में आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल। ये यहाँ का एक ऐसा वाहिद स्कूल है जो तकरीबन 50 साल से चल रहा है, लेकिन बदकिस्मत से यूँ कहना पड़ता है कि एक रेंटेड बिल्डिंग में 50 साल से है और अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, बदकिस्मती का आलम यह है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये नज़र नहीं आता है और ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो तलबा है, इनका मुस्तकबल, इनकी तालीम खतरे में है। और ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा आपको क्या नज़र नहीं आता? यहाँ के बच्चे किस तरह से सफ़र हो रहे हैं, यहाँ के वालिदैन कितने परेशान हैं, क्या आपको नज़र नहीं आता? डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा, ये हाल इस स्कूल का है, ज़रा अंदर जाके आप देखिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ की रियलिटी आपको दिखाने की। और चीफ एजुकेशन ऑफिस में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं, बड़े बड़े क्लार्क जो बनते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आपके दिल के अजीज, आपके लगते जिगर जो टीचर होते हैं अपर बेल्ट में, उनको अपने मन और मिजाज के मुताबिक आप हेडक्वार्टर में डालते हो डिप्यूटेशन पे। इस स्कूल का हाल देखिए, तकरीबन 70 रोल है और सिर्फ 2 टीचर है और वो टीचर इस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देखते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी। और एक कमरे में बदकिस्मती का आलम यह है कि एक कमरे में तकरीबन 7 क्लासों को पढ़ाया जाता है। एकोमोडेशन का इतना इशू है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मुकामी भी बात करने के लिए है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और इस स्कूल के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम विलायत खान है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने हमारा ये हाल पूछा। ये आपके सामने ये प्राइमरी स्कूल जो है, ये 1978 में यहाँ ये गवर्नमेंट ने ये बनाया और ये तब से प्राइवेट बिल्डिंग में रह रहा था। और जो बच्चे आपके सामने हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं, एक ही क्लास में ही रखे। तो पहले तो हालात ख़राब थे, हम गवर्नमेंट को भी नहीं इल्ज़ाम ठहराएंगे कि चलो हालात की वजह से जो कुछ था वो सारा सामने था। उसके बावजूद अभी 2023 में यहाँ इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया कि इसकी तामीर कराएंगे। अभी तक उसके लिए हमने गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डीसी साहब से रुजू किया कि हमें कोई ऐसी जगह दे दो यहाँ, क्योंकि लोग गरीब हैं, कोई अपनी मल्की ज़मीन तो दे नहीं सकता इसके लिए। तो हमने कहा कि गवर्नमेंट से हमने इस्तदा की कि हमें कोई ऐसी जगह है, कहीं गवर्नमेंट की कोई प्लान है, कोई राजी है, उसके लिए हमें ये 1-2 क्लासें ताकि बन जाएं बच्चों। क्योंकि ये जो यहाँ स्कूल है, इसमें घर वाले भी यहाँ रहते हैं। इसकी आपने ये सामने फैमिली है, इसकी भी देखिए, ये खुद भी यहाँ रहता है, उसके आपने मेहमान खाना भी है उस बेचारे को, और वो खुद भी यहाँ रहता है। लेकिन बच्चे जब आते हैं और की तकलीफ, यहाँ ना कोई बैतुल खुला है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। आखिर बच्चे हाजत रफ़ा के लिए हर इंसान बंदा तो बशर है, इसके लिए तो जाना पड़ता है। और खासकर बच्चे बार बार अक्सर पेशाब खाने में आते जाते, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस तरह से मौलवी साहब ने बताया कि इस स्कूल के लिए एक कनाल आराजी की जरूरत है। जी, क्या चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इस अपर बेल्ट में स्टेट लैंड में एक कनाल नहीं ढूंढ सकते? तहसीलदार बांडीपुरा यहाँ पे आइडेंटिफाई एक कनाल नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकते हो फिर जिला इंतजामिया के लिए शेम है। मैं कोशिश करूंगा पहले आपको विजुअल्स अंदर दिखाने की, किस तरह से 7 क्लास एक ही रूम में है। मेरे साथ चलिए। जी। नीचे बैठो बेटा, नीचे बैठो। देखिए, ये इस वक्त इस क्लास में हम हैं। एक रूम में तकरीबन 7 क्लास के बच्चों को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अब आप देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही अर्ज किया, किस तरह से तालीम का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है बांडीपुरा में। और ये जो हालात बने हुए एजुकेशन सिस्टम के, ना तो जिला इंतजामिया को नजर आ रहा है, ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर को महसूस हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो गुजारिश करना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपकी वसातत से हमारी बात आगे तक जाए। परसों हाल ही में 2-3 दिन पहले सीओ साहब यहाँ आए थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की।
اب وہ چونکہ ہم سے زمین مانگتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو اس کے لیے انتظام کرے گی. اگر کہیں گورنمنٹ لینڈ ہے, کوئی بھی ایسی جگہ ہے سوٹیبل جگہ جہاں سکول بن سکے, ہمارے بچوں کا فیوچر نہ خراب ہو. آخر جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور کتنی وہ فیس ادا کرتے ہیں, ان کے لیے وہیکل کا انتظام کیا جاتا ہے, لیکن ان غریب بچوں کا دیکھو نا ان کا کیا حال ہے. بدقسمتی کا عالم یہ دیکھیں کہ انتظامیہ کا کام ہے کہ لینڈ آئیڈینٹیفائی کرنا. یا تحصیلدار بانڈی پورہ ہے, اس کا کام ریونیو میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ لینڈ ہے یہاں اس اپر بیلٹ میں. لیکن آپ یہاں کے مقامی لوگوں سے کہتے ہو کہ آپ لوگ ہمیں لینڈ دو, خود آئیڈینٹیفائی کرو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. پھر ضلع انتظامیہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ مقامی لوگوں کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کو پے کر رہا ہے, ہینڈسم سیلری دے رہی ہے, تو پھر سیلری کیوں دی جا رہی ہے آپ کو؟ اور اس طرح سے آپ یہ مستقبل ضائع کر رہے ہو. تقریباً 70 بچہ ہے جو اس میں اندر ایک کمرے میں ہے, 10 بائی 12 کمرے میں. تو 2 ٹیچر ہیں اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں. ایک لیو پہ جاتا ہے, اس کا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایک ٹیچر رہ جاتا ہے. جب تعلیم کا نظام جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہے. اگر کسی بچے سے اے پوچھیں گے 5ویں کے بچے کو, اس کو پتہ نہیں ہے کیپٹل اے کیسے, اسمال اے کیسے, 1 کیا ہوا 2 کیا ہوا, تو وہ پڑھا نہیں سکتے. ہم ٹیچروں سے بولتے ہیں, ٹیچر بولتے ہیں ہم خود ان کو خالی دال کھلا سکتے ہیں اور ہمارا کام پڑھانا نہیں ہے. ہم 7 کلاسوں کو کیسے ایک کمرے میں پڑھائیں گے؟ جو نئی ڈپٹی کمشنر نے جوائن کیا ہے بانڈی پورہ میں, ہمیں اس پہ اب بہت امید ہے کہ وہ ہمارا کام کرے گی اور ہماری بلڈنگ کا کام جلد سے جلد لگے گا. کیونکہ پچھلے ڈی سی صاحب نے ہمیں بالکل نا امید کیا تھا, لیکن اب تو ہمیں بہت بڑی امید ہے ہماری کہ نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں, وہ ہمارا کام کریں گے ضرور. بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ 50 سال سے چیف ایجوکیشن آفس کو یہ اسکول نظر نہیں آیا. یہ شرم کی بات ہے. اور جتنے بھی یہاں کے بانڈی پورہ کے پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے خاص طور پر آنریبل MLA نظام الدین بٹ صاحب سے, جناب ایک دفعہ آپ بھی یہاں پہ آئیے, کیونکہ یہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کی امید ہے آپ لوگوں سے جڑی ہوئی. انہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا. لیڈر آف اپوزیشن اسامہ مجید صاحب سے میری گزارش ہے, خود آپ یہاں پہ آئیے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے اور اس وقت جو ہے یہاں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. انتظامیہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انتظامیہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمیں کورٹ لڑنے پڑتے ہیں, آپ لوگوں نے زمین نکالی, ہمیں وہ زمین کی شوق نہیں ہے اسی جگہ میں. ہمیں کہیں پہ بھی گورنمنٹ لینڈ ہمیں دکھا کے دے دو, ہم سکول بنائیں گے, اس میں ہمارے بچے پڑھیں گے. اگر میں نے پڑھا ہوتا تو آج میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ گھر میں آتے, میں ان کو کچھ پڑھواتا, مگر مجھے جب خود یاد نہیں ہے تو میں ان کو کیا پڑھواؤں گا. اس وقت ہمیں قلم نہیں مل رہی تھی, کاپی نہیں مل رہی تھی. آج تو بہت کچھ ہے, آج گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا, مگر ہم لوگوں کو جب ملتا نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس وہ جو بڑے افسران ہیں وہ آتے نہیں ہیں. اگر ہم جائیں بھی گے, بولیں گے ہم آئیں گے, اگر یہاں پہ آئیں گے کوئی بولتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکے, کوئی بولتے ہیں آپ خود کرو, ہم کیا کریں؟ اگر گورنمنٹ ہے وہ کس لیے ہے؟ ہم اپیل کرتے ہیں. ایک ٹائم تھا یہاں پہ روڈ کا, آدھا کلومیٹر ہمارا روڈ ایسے ہی رہ گیا. پھر یہاں پہ ہم جو یہ عثمان صاحب ہے اس سے بھی میں نے ریکویسٹ کی, نظام الدین صاحب سے میں نے 2003 میں, وہ اس وقت MLC لڑ رہا تھا, جس وقت ہم لوگ اس کے ساتھ گئے اور آج بھی ہم اسی کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم آج بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. پھر یہاں پہ شاہ فیصل صاحب, ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب آیا, میں اس کی بہت شکریہ کرتا ہوں اس سے. میں اس وقت بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. اگر وہ کہیں پہ میری بات سن کر میری بات کا یہاں پہ تھوڑا خیال کریں, اور باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پہ ڈی سی صاحب ہے, کوئی چیزیں, ان کو بھی اس کی بات کی قدر آنی چاہیے. کیوں؟ میں نے اسے اپیل کی, میں نے اس کے پاؤں پکڑے, میں نے بولا آدھا کلومیٹر ہے, ہم تھک گئے, ہم ختم ہو گئے, ہم چل نہیں سکتے ہیں, بوجھ لے کے ہمیں 7 کلومیٹر پیدل آنا پڑتا ہے. پھر اس بیچارے نے اس وقت ہمیں خالی 4 دن دیے اور 5ویں دن یہاں پہ مشین پہنچی اور ہمیں وہ آدھا کلومیٹر اس نے روڈ نکال کے دی. آج تو وہ روڈ ختم ہو گئی, مگر ہم اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے نکالی. آج جو ڈی صاحب ہمارا ہے وہ شیرہ سر سے واپس بھی آیا, اس نے حالات بھی یہاں کی دیکھی. ہم اس سے اپیل کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, مہربانی کر کے آئے اور ہمارے علاقے کی یہاں پہ نظر سے دیکھے کہ یہاں کی حالات کیا ہے. عموماً جب آپ کسی اسکول میں جاتے ہو وہاں پہ آپ الگ الگ کلاس دیکھتے ہو, 1st کلاس, 2nd کلاس, اور آپ دیکھتے ہو کہ خوبصورت کلاس ہوتے ہیں. لیکن اس اسکول کا حال دیکھیے, انسان کو رونا آتا ہے. اس اسکول میں 7 کلاس جو ہے وہ ایک ہی روم میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ الگ الگ کلاس کے طلبہ ہیں. تقریباً 7 جو جماعتیں ہیں ان کے بچوں کو جو ہے اکٹھا کر کے اس کلاس میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اکاموڈیشن کا ایشو ہے. لیکن یہ آج اکاموڈیشن کا ایشو نہیں ہے, یہ 50 سال سے اس اسکول میں بچوں کو اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا, یہ انفارچونیٹلی ہے
क्योंकि जो बांडीपुरा के वो काबिल कहे या यूं कहे कि आप मंजे हुए पोलिटिकल लीडर है, जब वोट लेना हो, जब वोट के लिए यहाँ पे आते हैं, तब इन लोगों के साथ कई वादे किए जाते हैं, क्योंकि ये अपर बेल्ट है और यहाँ के ये वो लोग हैं जो हर हालात में, हालात जिस तरह के हो, ये वोट देते हैं। लेकिन इस वक्त तरक्की के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये इलाका काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि आप तब उस इलाके को कह सकते हो कि ये वेल डेवलप्ड है जब वहाँ का एजुकेशन तालीमी निज़ाम बेस्ट हो। लेकिन इस इलाके का तालीमी निज़ाम आप देख सकते हो, इस इलाके के लोग आपसे रोड नहीं मांग रहे, पानी नहीं मांग रहे, ये इस इलाके के लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया, पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलए बांडीपुरा, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दूसरी फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, इस तालीम के लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए एक अच्छी सी एकोमोडेशन ढूंढो।